Okay, mga kaupong. Gusto nyo ng magandang laban? Ito para sa inyo. Laban ng Sayonel Rosano of Cebu City versus Kiton Taburnal of Talisay City. Ito, 1v1 natin dito sa San Roque Open Court. Ito, magandang laban to. Huge crowd tayo dito mga kaupong ha. Okay, grabe yung crowd natin, oh. Andito si Marvin Lastimusa. Oh, Ritos. Muy na Serino in attendance. El Mayor TV Vlog. Okay. Yes, sticker. Kap, tawiwin sanggoy. Way barugay ha. Ito, pinag-usapan yung mga roles, mga igan ha, mga kaupong. Ano yan, mga roles? Pagkatapos nito ay umpisahan na ang laban ng Rosano at Taburnal. Okay, both sides nagkasundo na mga igan. Okay. The crowd applauded after both teams agreed the rules and regulations. Okay. Ito na mga kaupong. Sa ilang sandali lang ay umpisahan na natin. Let's get it to rumble. Okay, ito, kinakara na. Let's get it on mga igan. Ito, laban ng Taburnal of Talisay versus Rosano of Cebu City. Atong officiating din ato referee si Lail of Pardo. Okay, ball position of Taburnal, Kiton Taburnal. Okay, ball position ni Kiton Taburnal. Kiton Taburnal dribbling the ball. Pulls up, no good. Rebound picks up by Rosano. Rosano dribbling, posting up the defense of Taburnal. Rosano dinidiin ang atake. Ito, patutok na tira, no good. Bola nakuha ni Taburnal. Taburnal, ito matake. Turnaround shot, pasok. 1-0 na mga igan, 1-0 in favor of Taburnal. Gandang turnaround pinawi shot. Tira sa labas, hindi pumasok para kay Rosano. Ito, bola ni Taburnal. Between the legs. Behind the legs. Ito, tumira. Bam! Pasok, wasak na wasak ang ring. Ito, matahakin bigla. Si Rosano iniwanan ng depensa ni Taburnal. Follow up shot, pasok. Aba, gandang laban to. 2-1 na mga igan in favor of Team Taburnal. 2-1. Ito, 2-1 mga igan. Taburnal, paisip-isip. Ano kayang gawin ko? Titira ko kaya ito o ipapasok to? Ito. Taburnal dribbling. Pulls up. Bang! Patay! Wasak na wasak! 3-1 na mga igan. 3-1 na. Sino itong tao na to? Ano ito? Si Rosano. Bang! Binangga ng binangga. Banging the defense. Oh, Taburnal. Nako, pabunding na tira. Sumablay si Rosano. Ano? Ito na! Si Taburnal. Foul! Spotted by referee Lyle. Foul! Grabe yung crowd natin dito sa San Roque Open Court. Barangay Kiyot. Shout out yan ni Consial Direction Dodoy de la Serna. Shout out sa ni Kapitan Danny Tibis o Barangay Kiyot. Pulls up sa labas. Sumablay si Taburnal. Ito si Rosano. Bang! Last touch si Rosano. Ball position ni Taburnal. Okay. Taburnal's ball.
Dikita na. Gandang laban to. Puro magagaling. Puro malulupit na mga players. Nagbanggaan. Ito sa ating one-on-one. Ito na si Tabural. 3-1 na mga igan. 3-1. Taburnal. From outside. No God! Pasok! Ano? Pumasok yung bola. 4-1 na mga igan. 4-1. Here comes Rosano. Rosano, susubukan ang depensa ni Taburnal. Ito, inararo na, inikutan. Nako, 2-4 na. Ito, namimisikal na si Rosano. 2-4, 2 puntos ang kalamangan ni Taburnal, mga igan. Ito, bola ni Taburnal. Taburnal! Ano, pinawi siya. Bang! Aba, naku, 5-2 mga igan. 5-2. Bola ni Rosano. Rosano. Ito. Bang, paboarding na tira. Pasok. 3-5 na. 3-5. 3-5, 2 puntos ang kalamangan. 5-3 ang score. Ito na si Taburnal. Taburnal dribbling the ball. Ano? Banging the defense of Rosano. Pinawi shot. No good. Rosano umatake. Nako, pasok na naman. Bola ni Taburnal. Ito si Taburnal. Foul. Says the referee. Taburnal, duwai. Dito ka kita player mo. Hoy, ay mo goal ya. Hoy, atras. Bola ni Taburnal. Foul. Kita kayo. Spotted by referee. Lyle. Taburnal on the line for 1 free throw. Bang! Pasok! Aba! Size! Grabe yung mga tirada ni Taburnal, ha? Swabing-swabe. Size 4. Ito si Rosano. Size 4 mga igan. Size 4. Dabin. Ayaw, Dabin. Dita kita, Dabin. Ito si Rosano. Guarded by Taburnal. Ano, ang lagkit ng depensa ni Taburnal. Ito, tira ni Rosano. Kaya kini yung dagpuan bay, pugong bay. Foul. Rosano on the line. Hangin siya lagi. Oleh kuya siya hangin sad. Butang hangin ba? 4 size mga igan, kini para 5. Bang! Pasok! 5 size mga igan. 1 point ball game mga igan. 1 point ball game. Ito. Oy, ayaw mo pa naman diag. Tara, Taburnal. Bang! Pinawi shot. No good. Rebound. Picks up by Rosano. Inilabas ang bola. Rosano. Pumapahinga. Ito. Inaabangan ni Taburnal. Nako. Intercepted by Taburnal. Taburnal biglang umatake. Binangga si Rosano. Pinawi shot. No good. Walang tinawag sa referee. Bang! Umikot si Rosano. Libre. Mamma mia! Ganda ng galaw ni Rosano. Size 5. Okay, back to live action. Iguali size. 6-all mga iga na to score, ha? 6-all. Race to 13. Race to 13, Edward. Race to 13. 6-all ang ato score. Ball position ni Taburnal. Ganda ng laban. Dikitan. Ito na si Taburnal. Bang! Foul. Ayaw di ko sa tao. Fokus dia. Osaba.
Non-action foul. 3 non-action foul will send the player on a free throw line. First foul pa to ni Rosano. Wala! Bang! Grabe itong si Taburnal. Nako! City size na mga igan. Rosano dribbling. Nako, ina-anticipate ni Taburnal. Nako, Rosano! Nako, diin na din! Nako, goal! Follow-up shot! Pasok! Good ball, says the referee. No foul has been committed. Oh, tingnan nyo referee. Oh, ano? No foul. It's a clean defense. No foul. Okay, si Binol ha. Iguali City mga igan. Ball position ni Taburnal. Pulls up. Bang! Pasok. Woo! Parang 100% si Taburnal sa kanyang mga shooting mga igan. Walang pagmimintis. Ano? 8 City na mga igan. 8 City. Race 13. Bang! Rosano. Umikot. Nako. Tingnan nyo rin. Sabi ni Rosano. Ito na si Rosano. Bang! Banging the defense of Taburnal. Nako, tutok na naman. Itinira ni Rosano. Veterans move. Woo! Grabe. Igualis 8 na mga igan. Itol na mga igan. Itol. Woo! Unsa naman uri ay? Taburnal. Bang! Inatake ang depensa ni Rosano. Hoy, unsa man ari ay? Biyara na ay. Okay, Taburnal on the line. Okay. No good. Tira ni Taburnal. Sumablay sa free throw line. Ito pagkakataon ni Rosano para lumamang. It all mga iga natong score ha. Race to 13. It all. Igualis 8. Okay. 8 seconds. Allowable time. During ball position na 8 seconds ha. Rosano, sinusubukan ng depensa ni Taburnal. Ito, hindi nagpatitinig si Taburnal. Nako! Foul, says the referee. Maalma si Taburnal sa desisyon ng referee na mayroong foul. Sabi ni Taburnal, malinis yung depensa ko, rep! Ito, action na foul yun ha, action foul. 1 free throw for Rosano. Sayonel Rosano on the line of Team Cebu City. Nako, 9-8 na. Team Cebu City versus Team Talisay ha. Rosano of Team Cebu City, Taburnal of Team Talisay. Ito na si Taburnal, bang! Lumalaban talaga to si Taburnal. Lumalaban na pisikalan, walang problema sa akin yan. Sabi ni Taburnal, pisikalan, sanay ako dyan. Okay, non-action free throw, non-action foul. Okay, Taburnal has the ball. Bang! Fade away shot! Bang! Ano ga, my brad? Okay, 8-9 ato score. Taburnal on the line. No good! Para tablasan na yun. 8-9 in favor of Rosano. Ito na si Rosano. Bola ni Rosano. Rosano has 8 seconds. So, defended by Taburnal. Nako, Rosano, ito na. Gustong araruhin ang depensa. Jeez! 8 na mga igan, 2 puntos na ang labang ni Rosano.
ginugulangan na si Taburnal. Banggaan silang dalawa mga egan. Ito, mindset daw. Sabi ni Rosano. G8 mga egan na in favor of Rosano. G8. Bola ni Taburnal. Ito si Taburnal. Player to ng FEO ha. FEO ng Maynila. Otso G's mga egan. 8 G's. Race 13. 3 points lang ang kailangan ni Rosano para ipanalo. Ito na si Taburnal. Foul! Dokot foul, sabi ni Lail. Dokot foul. Idol Rosano na to ha. Ito na si Taburnal on the line. No good! Nako, tinatabla ng pagod to si Taburnal. Tinatabla na ng pagod. Nawala na yung swabing tira ni Rosano ni Taburnal sa labas. Kahit sa prito, hindi na naipasok. G8 mga egan, G8. Rosano, dribbling. Depended by Taburnal. Taburnal lumalaban ng pisikalan. Pero advantage si Rosano. Malaking mama to si Rosano. Nako! Lisok! Okay lang daw, okay lang. Sports naman si Taburnal. Agree si Taburnal sa referee decision na walang foul. 11-8 na mga egan. 11-8. Race to 13. Dalawa 2 points na lang. Needed by Rosano to win this ball game. Ito si Taburnal. Nako, bumawi, umararo. Bang! Paikot na tira. Pasok na pasok. Magaling talaga tong si Taburnal. Magaling din to. Noibi 11 mga egan. 9-11 na. Rosano has the ball. Dribbling. Guarded by Taburnal. Taburnal gustong agawin ang bola. Rosano nagsasalita sa referee. Ito na naman si Rosano. Nako, out ball. Last touch Taburnal. Ball position ni Rosano. 9-11 mga egan na. 9-11 in favor of Rosano. Ito na si Rosano. Lionel Rosano. Bumbahi, birahi, tsatsahi. Nako, nako. Bang, bang. Tumirang bigla. Rebound, nakuha niya. Foul. Says the referee. Rebound nakuha ni Taburnal. Nako. Kailan score? 11-9. Taburnal's ball. Time out muna. Humingi ng time out si Rosano. Time to rehydrate. Tubig. Okay, back to the ball game. 11-9 mga egan. 11-9 in favor of Sayonel Rosano of Cebu City. Ito na. Bang! Pinawi shot. Ganda na pagkatira. Pero sumubra. Rosano has the ball. Rosano, ito na si Rosano. Ano, sakit yan. Nako, turn around. No good. Taburnal got the ball. Taburnal has the ball. Dribbling. Nako, umataking bigla. Pinaul ni Rosano. Non-action foul. Sikan, non-action foul. Hunaton, bababula. Okay. Taburnal. Turning. Feeding. Nako! Sumablay. Kinapos. Rosano. Pulls up. Outside. Pasok. Lucina. Last ball na si Rosano. For the win na si Rosano mga egan. For the win against Taburnal. 9-12. Bang!
Bang! Pasok din ang tira ni Taburnal. Nako! Gis 12. 13 Gis 12. Okay. Rosano's ball. Rosano dribbling. Behind the back. Ito, pumapahinga. Sinusundan yung referee. Sinusundan yung referee. Ano? Ito, inaabangan ni Taburnal si Rosano. Rosano, thinking for outside shooting. Backing the defense of Taburnal. Rosano. Posting up. Rosano, pabor din na tira. Bitin. Ito, pinalo. Pasok. Congrats, Rosano. Panalo si Rosano, mga igan. Woo! Undefeated si Rosano dito sa ating 1v1 dito sa San Roque Open Court, Barangay Kiyot. Woo! Gandang laban, boss. Boss. Boss, gandang laban, boss. Boss, Kondos, boss, magandang laban. Kondos, Bansin lang kayo. Bansin lang daw, remas lang daw, sabi ni Taburnal. Woo! Daming tao dito. Oh. Woo! Yun, no? Okay, hanggang dito na lang, mga igan. Analo si Sayonel Rosano. Congrats, Sayonel Rosano.